بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. الطاعن على الأصحاب صاحب هوى إلى عنوان الدرس درساتين ترجمة وإنبابو በሷሐቦች ላይ ጧዕን የሚያደርግ የሚያይብ ሰውየው ሷሐቦችን በመጥፎ የሚያነሳ ጧዕን ማድረግ እንግዲህ መውጋት ማለት ነው። አስሉ ማዕየብ ማነወር ሷሐቦችን የሚያነውር የሃዋ የቢድዓ ባለቤት ነው፣ ጥሩ ሰው አይደለም አሉ። ስለዚህ ሷሐቦችን የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ከሳቸው ሐፍዘው ከሳቸው በኋላ ላሉ ትውልዶች ያስተላለፉ ስለሆኑ በጊዜያቸውም ኩለ ጋሊን ወነፊስ ሁሉንም ነገር ለዲናቸው ብለው የለገሱ ነፍሳቸውን ሳይቀር ስለሆኑ እነሱን ማክበር ኢህቲራም ተውቂር ያስፈልጋል። وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء. الدليل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله إلى ظاهر العطف بالمجرور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا ولا يحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته. እንግዲህ ንስኻት الشرح ነው መትኑ ሸርሕ ላይ ያለው ንስኻ ነው። ለአንድ ቦታ የሚለያይ ካለው ይያልን ነው ለሙቃረና ምን ቀራው በተፍሲር ወደዚህኛው ነው የምንመለሰው። عنوانون سمتنال الطاعن على الأصحاب صاحب هوى. لذي طعن على الصحابة ميارك بدروم ጊዜ ያሉ አሉ ብለናል። አሁንም ሰዓት ያሉ አሉ لكل سلف من ብለናል خلف አሉ الخوارج والمعتزلة أصحاب المناهج المنحرفة يقعون في الصحابة የነሱን ፈለግ የተከተለም አሁንም አሉ ሷሐቦችን የሚያነውሩ እነሱ እንግዲህ ليسوا أصحاب منهج مستقيم የቀጥታው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንሃጅ ባለቤት አይደሉም፣ የቢድዓ ባለቤቶች ናቸው። ምን ይላሉ ሰውየው وإذا رأيت الرجل እንግዲህ ረጁለ ማለታቸው ያው መፍሁም የለው ሴትም ብትሆን ያው ሰውየውን ያየኸው ያወቀው ጊዜ አሉ يطعن ሲያይብ ያየኸው ያወቀው ጊዜ على أحد ባንድ ላይ ባንድ እንኳን ቢሆን ማለት ነው ባንድ ግለሰብ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملاكتنيا بالدربوች አንዱን እንኳን ሲያነውር ካየኸው فاعلم أنه صاحب قول سوء. እንግዲህ اختلاف መጣ። ይሄ ሀወን የሚለውን ነው እዛ ላይ ያስቀደምነው። አሁን ደግሞ قول سوء የሚለውን አስቀደመ تقديم تأخير ሀወን የሚለውን معطوف አድርጎ አመጣው قول سوء معطوف عليه። ቅድም እዛኛው መትን ላይ ደግሞ صاحب ሀወን ብሎ እንደገና ይሄኛውን ነው ማዕጡፍ አድርጎ ያመጣው አንድ ነው። ቀውል ማለት አባባል ማለት ነው። ሱእ ማለት ምን ማለት ነው? ሱእ ማለት መጥፎ የመጥፎ አባባል ባለቤት መሆኑን ተረዳ። አንድ እንኳን ሰሃቢ ነው ይያሉ ያሉት አሸባብ አሐድ ምን ማለት ነው? አንድ እንኳን ከሷሐቦች አንዱን ሷሐቢ እንኳን በመጥፎ ሲያነሳ ካየኸውና ካወቅከው ይህ ሰውዬ የመጥፎ አባባል ባለቤት መሆኑን እወቅ። ወሃወን የሃዋ የቢድዓ ባለቤት መሆኑንም የፈጠራ ባለቤት እወቅ።
ይሄን ያልንበት ማስረጃችን አሉች እንግዲህ የምትባለው ምን ትባላለች ብለናል ብዙ ጊዜ ዘክረናል ላሙ التعليل ይሄን ያልንበት لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ስላሉ من سلالو إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني صحابوች ሲዘከሩ ሲወሱ ስለነሱ ሲነገር ተቆጠቡ ዝም በሉ كفوا عن ذكر مساوئه እነሱን በመጥፎ እንዳታነሱ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስሐቢ አማና ብለዋል ከኔ በኋላ ለኡመቴ አማናዎች ናቸው ሱሐቦች ቀርኖች እንግዲህ እዛ ቡኻሪም ሌሎችም ቦታ አሳልፈናል ሰዎች ዘመቻ ጂሃድ ሲሄዱ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጎዳኛ አለ ወይ አዎ ፈይፍተሁ ለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ዘመቻ ሲሄዱ ነብያችንን የተጎዳኘ እንኳን ባይሆን ነብያችንን ተጎዳኘ አለ ወይ አታቢዖች አለ ወይ አዎ ፈይፍተሁ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱን ሌላ መስአላም ላይ ዙ ኪታብ ላይ ያሳልፈና የኔ አስሐቦች ሲዘከሩ ዝም በሏል ሱሐቦች ከሌና ከሌ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አላረጉም እዛ ሐዲስ ላይ አልዓየን አንድን እንኳን ሱሐቢ እንግዲህ ይሄንን ምን ላይ بعض والفرق المنحرفه والضاله من ይላሉ መድኸል አንዳንድ ሱሐቦችን ያነሳሉ ሱሐቦችን እንኳን አንጠላም ይላሉ ግን ምን ያረጋሉ የተወሰኑትን በመጥፎ ምን ያረጋሉ ያነሳሉ خلاص ከሱሐቦች አንዱን እንኳን ቢሆን በመጥፎ ካነሳህ አንተ ሷሂቡ ሀዋ ወንተ ሙብተዲ ضال ለምን ቢባል ደሊሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአጠቃላይ ሱሐቦቻቸው ነው اذا ذكر اصحابي فامسك ሐዲሱ ብንበል አልፏል ካሁንም በፊት አሁንም እንግዲህ ያመጡ ነው اخرجه الطبراني في الكبير الامام الطبراني في معجمه الكبير 1437 حديث من حديث ثوبان رضي الله عنه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ في معجمه الكبير ثلاث معاجم አለው ብለናል በከቢሩ ላይ አሁን ባልነው ቁጥር ከثوبان مسند አድርጎ ጠበራኒ ዘግበውታል ይላል ይሄንን ሐዲስ ለፍዙንም ያመጡልናል ሌላ ሁለተኛ ቁጥር 10448ኛ ሐዲስ ايضا في معجمه الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ያኛው እንግዲህ من حديث ثوبان የቅድሙ ቁጥር ያሁኑ ቁጥር ደግሞ من حديث ابن مسعود لفظ بلفظ اذا ذكر اصحابي فامسكوا ሱሐቦች እንግዲህ ሻሂዳችን ደሊሉ ለምንለው አባባል ይሄን የኔ ሱሐቦች ሲዘከሩ ሲወሱ እነሱን በመጥፎ እንዳታነሱ ዝም በሉ እዛ ውስጥ ኸውድ እንዳታረጉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስጠንቅቀዋል واذا ذكرت النجوم فامسكوا علم النجم ما سالفنا ለዚህ ኪታብ መትነ ምትፈልገውን ያህል ሶላት ወቅት ለማወቅ አቅጣጫ ለማወቅ አክታቢስ ብለናል ከዛ ውጭ ግን ምን እንዳታረጋሉ እንዳትሰምጥ علم النجوم ውስጥ ንጁሞችን ሲዘከሩ እንግዲህ ከዋክብት የሚያመልኩ አሉ ነገሮችን ይሄን ካኢናትን ተእሲር አላቸው ከዋክብቶች ይያሉ علم التاثير የሚማሩ አሉ علم النجم ብለናል ያ غيب ውስጥ ስለሚያስገባ خروج من المله ነው ተብሏል ስለ ነጅምም ሲዘከር ንጁም ሲዘከሩ እዛ ውስጥ ኸውድ ከማድረግ ተቆጠቡ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስተኛ ጁምላ واذا ذكر القدر فامسكوا ስለ ቀደር እንዳትጨቃጨቁ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደር ሲሩላሂ خلقه ነው ያአላህን ሲር የሚያውቅ የለም በሐዲስ በተነገረው ማመን ቁርአን ላይ በመጣው እና كل شيء خلقناه بقدر እናምናለን احد اركان الايمان السته ነው እንደዛ እንደሆኑ አምነን እዛ ውስጥ ቀደር ውስጥ ፈልሰፋ ከገባህ ተጠማለህ ማታውቀው ነገር ውስጥ እየገባህ ስለሆነ ስለዚህ ከሶስት ነገሮች መካከል የተጀመረው اذا ذكر اصحابي فامسكوا በሚለው ነው እንግዲህ ሐዲሱን ቁጥር ተዘክሯል في معجم الطبراني الكبير من حديث ثوبان وابن مسعود قطرش تذكروال درجاون صححه الألباني في الصحيحة حديث في السلسلة الصحيحة 34 حديث صحيح ነው ብለውታል ስለዚህ ሷሃቦችን ወይም አንድን ሷሃቢ በመጥፎ
ብዙ ጊዜ በዋበተ الصحابة ማን ነው ብለናል ሙዓዊያ ኢብኑ አቢ ሱፊያን እንግዲህ ሙዓዊያ ኢብኑ አቢ ሱፊያን ረዲየላሁ ዐንሁ ብዙ መናቂቦች አሉት ከነዛ መናቂቦች መካከል ኻሉል ሙእሚኒን ነው ብለናል اخته احدى امهات المؤمنين وكذلك من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم ዱዓም አድርገውለታል ወህይም ያጽፉት ነበር እንግዲህ ወህይ የሚጽፍ ያሸባ የሚታመን ሰው ነው የማይታመን ሰው የሚታመን ሰው ነው ወህይ የሚጽፈው ስለዚህ ብዙ መናቂ እሱ አንዳንድ ነገሮች አድርጓል ብለው ወደ አሊ ይወግኑና ረዲየላሁ ዐን الجميع በሙዓዊያ በኩል የሚመጡ ሰዎች አሉ على كل الاحوال اذا طعن في معاويه فقد طعن في الصحابه كلهم نايتم اذا ذكر اصحابي على وسط ما يقبال يالنا يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا وحي صحابي يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم عماش يقبال كذلك من ابناء اعمامه ناتشو يا شباب بنو اميه ابناء اعمام ناتشو للنبي صلى الله عليه وسلم قريشوች ናቸው ስለዚህ ሷሃቦችን አልሙሂም አንድን እንኳን ቢሆን በመጥፎ ሚአማ የሚያነውር ሰው የትክክለኛ መንሃጅ ባለቤት አለመሆኑን ተረዳ ደሊል አሁን የተቀራው እና ሌሎችም ብዙ አሐዲሶች አሉ አቡ ሰዒድ الخدري ሐዲስ እንግዲህ من اصح الاحاديث ተዘክረዋል ሷሃቦችን አትሳደቡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሷሃቦችን በአጠቃላይ እኮ ነው ያሉ ኡሁድን የሚያህል ተራራ ወርቅ ቢኖራችሁ ያንን ወርቅ في سبيل الله انفاق ብታረጉ የሷሃቦችን ያንድኛውን ሷሃቢ የሳዕ ይሄን ሙዳ አሐዲህም በዚህ በፍኝ የሚሰጠውን ሰደቃ ወይም የዛን ግማሽ ልደርሱ አትችሉም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በላይ ምን ይበል ስለዚህ ሷሃቦችን የረገመ ሌላ ሪዋ የተሳደበ በሱ ላይ የአላህም የሰዎችም የመላእክቶችም ርግማት ይወረድበት የሚልም ዱዓ ያረጉበት አጋጣሚ አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ውስጥ እንዳንገባ ስለ ሷሃባ ያለንን እምነት ማስተካከል አለብን طيب ቀጥለው ሚሉት قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን በርግጥ አውቀዋል አሉ ما يكون منهم ከሷሃቦች የሚሆነውን የሚከሰተውን ማለት ነው من الزلل ከስተት ዘለል ማለት እኮ እንግዲህ እንድልጫ ይላሉ አገር ቤት ሲፈስሩ ዘላ ማለት ዳጥ ማንዳለት ማለት ነው አንተ ለምሳሌ ጭቃ ዝናብ ዘንቦ ሄዳለ ስትል በተለይ የዘቅዝቀት ቦታ ከሆነ እግርህን እዚህ ታስቀምጣት ምን ትላለች ትንሸራተታለች እሱ ምን ይባላል ዘላ ይሄ እንግዲህ ማዕናዊ ነው ያ ዘለል ሂሲ ይባላል ይሄ ግን ዘለል እንግዲህ በሆነ መስአላ በመናምን እንደሚሳሳቱ አውቀው بعد موته نبياتنا صلى الله عليه وسلم كموتوا بحالا فلم يقل فيهم إلا خيرا ይህን ያወቁ ስለ ሷሃቦች የተናገሩት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኸይርን ብቻ እንጂ ሌላ መጥፎ አልተናገሩ ይሄ ካሁን በፊትም እንግዲህ ያው ትንሽ እንቲቃድ ሻሪሁ ያቀረቡት አለ አሁንም እሱን እንላለን በሙሉ ከነሱ የሚከሰተውን ያውቃሉ ማለት ከሆነ እሱ ليس من معتقد ومنهج اهل السنه والجماعه بلنال يعرف نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله اساوقاቸው عن بعد اصحابه كموتوا በኋላ የሚያረጉትን بعض المسائل الله ገልጾላቸው አሳውቋቸው አንዳንድ የተናገሩት አለ ከሆነ نعم አዲላ صحيح አለ በዚህ ዙሪያ አንዳንድ الله ያሳወቃቸውን ያውቃሉ ብለን ካሁን በፊትም እንዳልነው እዚህም ላይ ያ ይባላል አልሙሂም እሳቸው አሁን የፈለጉት አንዳንድ ስህተቶች ላይ እንደሚወርቁ አውቀው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሷሃቦቻቸውን አላነወሩም በመጥፎ አልዘከሩም በኸይር ብቻ ነው ያወሷቸው አንተም اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم የሷሃቦችን ማዓይብና መታሊብ መዝከር የለብህም ኸይራቸውን ታወሳለህ ከሌላው በኩል ዝም ትላለህ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ግድያ አካሄደው ምናምን ሲጠየቁ ሰለፎች ያ ጦርነት እኮ በዛ ጦርነት ሰዓት እኛ ሰይፍ ይዘን አልተሳተፍንም ሰይፎቻችን እዛ በዛ ሰዓት ፈሰሱ ደም ላይ አልተሳተፉም ሰይፎቻችን ከዛ ደም የጠሩ ናቸው ሰይፎቻችን እንደጠሩ ሁሉ ምላሶቻችንን ምን እናረጋለናል እናጠራለን እዛ ውስጥ አንገባ እንደዚህ ነው የሚሉት እነ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ وغيره من السلف رحمهم الله جميعا طيب
وقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالون متعاطفوا بلنا ذروا أصحابي ذروا بمعنى اتركونا طيب እንግዲህ ማዲ የለውም የሚሉ አሉ على كل الاحوال ሙዳሪዕና አምር ተገይቶለታል ቁርአንም ላይ ذرني فذرني والمكذبين ብዙ ቦታ አለ ወዘረ ግን አለ ወይ የለም እንግዲህ ማዲው ብዙ ጊዜ ብለናል المهم ذروني ذروا اصحابي ማለት اتركوا اصحابي የኔን ባልደረቦች ታዋቸው اتركوه ምንድነው ታዋቸው ማለት لا تقولوا فيهم الا خيرا تفسير ነው ذروا اصحابي ላል ሷሃቦችን ተውልኝ ማለት ምን ማለት ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእነሱ ዙሪያ ኸይርን እንጂ አትናገሩ ስለ ሷሃቦች ኸይርን ብቻ እንጂ ሌላውን በኩል ተውት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب الحديث أخرجه أحمد الإمام أحمد في المسند ستة جزء 266 ገጽ ይላል من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ دعوا لي أصحابي እንግዲህ ዳዑም ቢሆን ዘሩ ቢሆንም ምንድነው ይያልን ነው ማዕናው አንድ ነው لكن لفظ المسند دعوا لي أصحابي ለኔ ባልደረቦችን ታውልኝ خير እንጂ ከነሱ አታውሱ وصححه الألباني في الصحيحة مسند الإمام أحمد ላይ ያለውን حديث في السلسلة الصحيحة 1923 حديث صحيح ነው ብለውታል لا قال السلسلة الصحيحة ማየት طيب ከዛ በኋላ ከሳቸው እንግዲህ ከሊማቸውን እየጨመሩ ነው አባባላቸውን አልበርባህሪ عليه رحمة الله ولا تحدث አትናገር አሉ አታውራ بشيء من زلالهم من خطئهم ከነሱ መሳሳት የሆነች ትንሽ እንኳን ብትሆን እሷን እንኳን ቢሆን ለሰው አትናገር አትተሐደث بها ولا حربهم በጦርነታቸውንም ለሰው አታውራ لا ለሐጃ ለضروራ ካልሆነ በስተቀር አንተ ለፈካሃና እነሱን አንዱን ወደ አንዱ ለማማታት የነሱን ጦርም አትናገር መዋጋታቸውን እርስ በርሳቸው እሱንም ታው ግዛ ላይ ሙጅተሂዶች ናቸው ብለናል المجتهد درجة الاجتهاد كاموالا وفعلا صحابوች አሟልተዋል إذا أصاب فله من النلال أجران المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم معصومዎች እኮ ናቸው አንልምኛ صحابوች የተሳሳተ ደግሞ አጅሩ خطئه ምንድነው ذنب خطئه ምንድነው ነው ምንል አጅረ الاجتهاد አለው ያኛው ተምሮለታል ከዚህ በኋላ አንተ ምን ማድረግ ነው የምትፈልገው صحابዎችን በመጥፎ ማንሳት ይሄ يا أصحاب المنهاج المستقيم أكهد أبابال أيدل سلازي ينسون زلل ينسون حرب عتناجر ولا ما غاب عنك علمه أوقاتك أنت يتسورون يراك أون مما تاوكو النجر رجما بالغيب السنة عتناجر عتكتر دوم من ناجر مكتل يكرنا منالو ولا تسمعه إيه تسمعه أو نعلفه قد النسون زلل النسون حرب من ناجر كله ما يوقون رجما بالغيب اكتفاء ما رجعك على كله كمان نمهون من نداء السماهن نداء تدامت أنت مراس جتنا بارك أتناجر ما توقون تتبع الترك ليلا من ناجر كله كسم تدامت أو قد أشرطوا وشالو بلو يتوسن سويه ذكره يتوسن إمام دقمو شيخ عندما لسبت أستواقون على الشارح عليه رحمة الله دزان دزاينت كتابوችን ማየት ያስፈልጋል ስለዚህ አትስማል إلى من بيبال فإنه شوف እንግዲህ تعليليانات لأنه እንደማለት ነው أي الأمر والشأن لا يسلم لك قلبك إن سمعته አንተ እንኳን ባትናገር አንተ እንኳን ያንን ነገር ማታምንበት ቢሆን ድሮ ከሰማህ ቀልብህ ሰላም አይሆንልህም تجاه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ካዳመጥ ما يقوله بعض الفرق قلب ውስጥ ምን ያመጣብሃል አሉ የቀልብ በሽታ ያመጣብሃል ሸክ ይጥልብሃል ብዙ ሰዎች ያሸባብ የተባለውን ሁሉ የሚያዳምጡዋል የተባለውን ሁሉ ምን አታርግ ብለናል እኛ ያሸባብ አታዳምጥ በኋላ ትጸጸታለህ የምትቀራውን የምታዳምጠውን
መለየት መቻል አለብህ ስለዚህ ሁሉንም ተዳምጥ ከሆንክ ቀልብህ ምን አይሆንልህም ሰላማዊ ቀልበን ሰሊም يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ያንን ቀልበን ሰሊምን አታገኝም ሷሐቦችን በመጥፎ የሚያወሳ በሸሪጥም ቢሆን عبر القنواتም ቢሆን በሌላም በኩል ቢሆን ሙባሸረተንም ቢሆን መጥፎ ስለ ሷሐቦች የሚያወራን ሰውዬ ካዳመጥክ ቀልብህ ምን አይሆንልህማ لا يسلم لك قلب ስለዚህ ዋናው ደግሞ የሚያስፈልገው ያሸበብ ሰውነታችን አካላችን ጤና ከማግኘቱ የበለጠ ቀልባችን ምን መሆን ነው የሚያስፈልገው ጤናማ መሆን ያስፈልገዋል ቀልብ ይሄ ሰውነትህ እኮ ቢታመም ምናምን ቢል አንተ ብትሞት ቀልበን ሰሊም ይዘህ እዛ የሚጠብቅህ ነገር ኸይር ነው ቆሻሻ ቀልብ ይዘህ ሷሐቦችን የሚጣላ ቀልብ ይዘህ ሷሐቦችን እንትድምል ከሞትክ ደግሞ ሙሽኪላ ነው ብትኖርም ሐያት አይባል ብትሞትም ሙሽኪላ ነው የሚሆን ስለዚህ አንተም አታስተላል አንተም አትናገር ስለነሱ አኽጣእና ሁሩብ ማታውቀውንም ስለነሱ ዝም ብለህ ረጅመን ቢልገይብ የሚናገር አካል ካለም ከሱ ማትስማ طيب ሻሪሁ ያሉትን አልፈን እናያለን ብዙ አያቶች ብዙ ጊዜ ያመጣናቸው አሉ እነሱንም ይጠቁማሉ ከዛ በኋላ ወደ መትናችን እንመለሳለን قال البربهاري رحمه الله وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أحدنا ومتناتنا يقرانه إلى آخره هذا هو قول أهل السنة والجماعة البربهاري قالوا تابابا لأهل السنة والجماعة كافة ينسوا أبابا خلافا لأصحاب البدع من رافضة وخوارج فإنهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله في كتابه وأخبر بالتوبة عليهم في قوله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وفي قوله تعالى في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الفتح يفسرنበት ቦታ አለ ያኛውንም የፈሰርንበት ቦታ ይኖራል አያተ ተውባ ይሄኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የምርኮን ገንዘብ ምን ይባላል ተብሏል ያሸባ የምርኮ ገንዘብ ገኒማ ይባላል በሌላ አባባል ፈይእም ይባላል እዚህ في سورة الحشر የጠራው ምን ብሎ ነው ፈይእ ብሎ ይጠራዋል ስለዚህ ፈይእ የሚገባው ከኩፋሮች የተማረከ ገንዘብ በጂሃድ የመጣው ለነማን እንደሆነ ሲናገር للفقراء المهاجرين فقراء ማለት የፈቂር ጀምዕ ነው ለደሃዎች እንግዲህ ፈቂር ብቻውን ከተዘከረ يعم ويشمل المسكين ብለናል ምስኪንም كذلك ብቻውን ከተዘከረ ፈቂርን ምን ያረጋል ያካትታል ፈቂርም ምስኪንም እንግዲህ ከዘካ ባለቤቶች ናቸው ለደሃዎች المهاجرين የተሰደቱ ለሆኑ ደሃዎች ለነሱ ነው የሚሰጠው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈይ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ከየቀያቸውና ከየንብረቶቻቸው ጥላቶቻቸው ያወጧቸው ظلمን ማለት ነው ብሎ አያው ምንድን ይላል يبتغون فضلا من الله ورضوانا ሲወጡ ከዛ ያወጧቸው የአላህን ትሩፋት ደረጃና የአላህን ውደታ የሚፈልጉ ሲሆኑ وينصرون الله ورسوله አላህንና መላእክተኛውንም የሚያግዙ የሚረዱ ሲሆኑ እንግዲህ አላህ ደካማ አይደለም ለረዳው ዘንዳ ስለዚህ እንተንሱሩላህ ይንሱርኩም ማለት የአላህን ድን ምንም ያረጉ ማለት የሚያግዙ የሚረዱ ስለዚህ ለሙሃጅሮች ልብ እንበል جمع لهم الهجرة والنصرة وينصرون الله የሚለው ኮነ ማንን ነው ሙሃጅሮችን ስለዚህ بنص هذه الآية እንግዲህ ተፍዲል ተንቂስ የሌለበት ተፍዲል ከዛ አያ ምን ረዳው ሁለቱንም ኸስላዎች ስለሰበሰቡ
بالنسبة للأنصار ما نبلتال النلال مهاجروك يبلتال لأنهم جمعوا بين الهجرة وبين النصرة ترشاله أولئك هم الصادقون له ونتنيوش مالت نزناتشو ይሄ እንግዲህ ሙሃጅሮችን በሚመለከት ይሄ አያት ተናገረ ቀጥሎ والذين لن نزانوا ይላል للفقراء ባለው ነው የሚታጠው تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا ማለት እንግዲህ سكنوا الدار ከሆነ والإيمان ለተጣለ فعل مفعول ነው የሚሆነው واعتقدوا الإيمان አለዛ تبوأوا بمعنى التزموا ለሁለቱም ምስማማ فعل تضمين ካረግነው አገርን ቦታን የያዙ ኢማንንም የያዙ በዚሁ አዳረ ባለው ይታጠፋሉ الإيمان من قبل المهاجرين يحبون የሚወዱ የሆኑ من هاجر إليهم ወደ እነሱ የተሰደተን ሙሃጅሮችን የሚወዱ እነሱም من الفيء حق አላቸው ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ከተለገሳቸው ከተሰጣቸው ደግሞ ሐጃ ማያገኙ የሆኑ ويؤثرون على أنفسهم ከራሳቸው ደግሞ ሙሃጅሮች ወንድሞቻቸውን የሚያበልጡና የሚመርጡ ولو كان بهم خصاصة በእነሱ ምን ቢኖርባቸው እንኳን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችግረኞች እንኳን ቢሆኑ سبب النزول አሳልፈናል قريبا في أحد الكتب إلى أن قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ينفس يراس سست الله يبقى يتبقى وعكال فلاح يوطى مالت الناس ናቸው فلاح يوطوት فلاح ማለት እንግዲህ የሚፈልጉትን ያገኙ في الدنيا والآخرة ከሚፈሩት የዳኑ ማለት እነሱ ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዝኪያ ያረግ ومن يوق شح نفسه لذا من أحد السلف ذكرنا الكون مفيد حول الكعبة يطوف دعاء እንግዲህ مشروع ነው ብለናል طواف ላይ ያጀም እሚለው اللهم كيني شح نفسي ብቻ የሚለውን ዱዓ ሲቀራ ተስተዋለ ይባላል أحد السلف اللهم كيني شح نفسي اللهم كيني شح نفسي اللهم كيني شح نفسي في الطواف ይሄንን ብቻ ነው ሳምትለው ሌላ ተጨምርም ወይ ሲሉት ይሄንን አያ ቀራላቸው ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ከዛ በኋላ والذين جاءوا من بعدهم ملال هم التابعون ከሙሃጅርም ከአንሳርም በኋላ ለመጡ ለነሱም ፈይገባቸዋል يقولون ملوس يوان ربنا اغفر لنا لن مار ወንጀላችንን ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بإيمان እኛን ቀድመው ሰለፍ الصالح ለሆኑ ለነሱንም ማርላቸው ይያሉ ከነሱ በኋላ የመጡ ولا تجعل አታድርግብን في قلوبنا ቀልቦቻችን ውስጥ غلن ጥላቻ غل ማለት እንግዲህ حقدን وبغضا وعداوة لنما للذين آمنوا ለሙእሚኖች ቀልባችን ውስጥ ጥላቻ አታርግብን ربنا يا ربنا ነው انك رؤوف رحيم አንተ አዛኝና ሩህሩህ የወንክ ጌታ ነህ በማለት እዚህ ሶስቱም አንቀጾች ላይ ሙሃጅሮችን በመከተል አንሷሮችን ቀጥሎ ማንን አታቢዑና للصحابه بالاحسان በመልካም የሚከተሉ ይላለፉ ትውልዶች በኢማን ላለፉ ሰዎች ዱዓ የሚያደርጉ እነዚህ ሶስት ሰዎች ምን አላቸው ተብሏል የፈይ ገንዘብ ይገባቸዋል ከዚህ استنباط الامام مالك من እንዳረጉ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ይያለ ተዝኪያ ያረገ አንተ ከዛ በኋላ على احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن متارك كهونك የሷሃቦችን ፈለግ ከተከተሉ ሰዎች አትሆንም ነው وقال صلوات الله وسلامه عليه من الحديث لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري ومن اجل هذه النصوص فان اهل السنه والجماعه يرون توقير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجلالهم وعدم الكلام فيهم وأن ما جرى بينهم نسكت عنه هكذا قرر أئمة الهدى كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وعبد الله بن المبارك والسفيانين والحمادين ومن تبعهم من أصحاب الحديث وأنه لا ينبغي التحدث بشيء مما وقعوا فيه من الحروب وأنهم يحملون في ذلك على الاجتهاد وأنهم مجتهدون فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر واحد وأن صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه يكفر ما وقعوا فيه
أما قول المؤلف رحمه الله فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منه من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا إلى آخره، فهذا لا أدري على أي شيء استند المؤلف في قوله هذا، مع أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا من الغيب إلا ما علمه الله إياه، فكونه علمه الله بما قد يقع من بعدهم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينكر. وأما أنه علم كل ما يصير منهم بعد موته فهذا لا يقوله أحد من السلف ولا يعتقده إلا أصحاب الاعتقادات المنحرفة. ስለዚህ ብዙ አያቶች አምጥተው علم الغيب المطلق مستأثر به الله سبحانه وتعالى እንደሆነ ሌላም ፍቅራ ላይ ያሳልፈናል። እዚህም ላይ ይሄንን አሉ። ስለዚህ خلاصة هذه الفقرة ስለ ሱሐቦች ያለን እምነት የተስተካከለና በእህትራም በተብጂል የተሞላ መሆን አለበት። ሱሐቦች ያ ሸባብ ብዙ ጊዜ ሲራ ላይ እንደምናወሳው ለየት ያሉ ትውልዶች ናቸው። بعد الأنبياء والمرسلين አንጡ ድገሙ ቢባል እንደነሱ አይነት ትውልድ የለም። ስለዚህ ያን ያረጉ ስለሆኑ የራሳቸውን መላዝ ምናምን እየተው ለዲን የተሰዉ ናቸው። ስለዚህ በሱሐቦች ዙሪያ ቢባል ብዙ ሰዓት ያስፈልጋል። አሁን ይሄንንም እስቲጣላ የሚያደርግ ረዘመ የሚል ይኖራል። ግን ይሄ ምንም አይደለም بالنسبه لدرجات الصحابه አሁን የተባለው ምንም ነገር ንቁጣ ማይሆን على كل በቻልነው ያህል ሱሐቦችን رضوانالله عليهم ስማቸው ሲዘከር رضي الله عنهم ይያል በቻልነው ደግሞ መከተል። ለዛ እኮ ነው ያሉት الامام أحمد في أصول السنة من دنا يالوت يجمرت مجمرة أصول السنة عندنا عندنا يالوت بلنا لا شباب بزوج زين من ذكر. نعم تمسكوا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم ترك البدع. أصول السنة قدين صحابك كنبيات صلى الله عليه وسلم كلما جل ودق بتمنا ببكات حفزوا ببكات استلالفوا ዲንን የጠበቁ የዲን ጠበቃዎች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ላይ ወቁዕ ማድረግ ራሱን ከሱና ማራቅ ራሱን ከትክክለኛ መንሃጅ ማራቅ ስለሚሆን ጠንቀቅ ማድረግ ማለት ያስፈልገናል። العنوان التالي الطاعن على الآثار متهم على الإسلام. ይሄም ከዛው እንግዲህ ያልተለየ ሱሐቦች ላይ ጣዕን የሚያረግ እንግዲህ እሱ ሷሂብ ሀዋ ሷሂብ ቢድዓ ነው እንዳልን ሁሉ አሳሮች ላይም ጧዕን የሚያደርግ በእስልምና ይጠራጠራል። እስልምናው ዲኑ ራሱ ያጠራጥራል። ይህ ሰውዬ አሳር ማለት እኮ እስልምናን ያወቅነው እኮ በአሳር። ስለዚህ አሳርን ጧዕን የሚያረግ ከሆነ ሐዲስ ስትነግረው ሌላ ነገር አምጣልኝ የሚል ከሆነ ይሄ ሰውዬ ዲኑ ምን ያረጋል ይያሉ ያጠራጥራል። በጠንቀቅ ያስፈልገናል። እንደዚህ አይነቶች ሰዎች ጋር መቅረብ ማያስፈልግ። طيب وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. كاكو من انجدي مبتدع بلن ناكو مال. طيب فلذي من يقول وإذا سمعت الرجل سويا يسماه قزي يطعن على الآثار በአሐዲስ በአሳር በሰለፎች ፋና በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳር ላይ ሲያይብና ሲያነውር ከሰማኸው አው يردل آثار አሳርን ሲመልስ ከሰማኸው አው يريد غير الآثار ወይ ደግሞ ከአሳር ሌላ ያለን የሚፈልግ ሆኖ دليل من الآثار ያመጣህለት እሱ የሚፈልገው دليل عقلي ሆኖ ካገኘኸው فاتهمه على الإسلام. በእስልምና ላይ ይህን ሰውዬ ጠርጥረው ያለው እስልምና የሚያጠራጥር እስልምና ነው አሉ። ስለዚህ አሳርን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث العرباد بن سارية وغيره ብዙ አሐዲሶች ላይ اختلاف እንደሚከሰት ተተናገሩ በኋላ فعليكم ምንድነው ያሉት بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. ስለዚህ ሰውየው ስለ ሐዲስ ስትነግረው አሁን ብዙ إلا من رحم ربك
لا يلقي بالا للآثار حديث يتنقروا منهم كما يستو كلا إمام من الفلاسفة كامت لت حجة الإسلام لنا ويمدقموا هذا مفكر إسلامي قوله له وزنه هلال ما ننتتو آثر تتو إيه سوية بإسلام يترى تككلنيا سوية يدل سلزهنيا كما ذكرنا عن السلف شباب عمر رضي الله عنه بزون ومزجوت تقسنا يهونا نقرلنا قال الله سبالو من الال قد وقف نبروا አተር ቁርአን ሐዲስ ሲመጣላችሁ خلاص ሌሎችም እንደዛ ነው ለዚህኛ አታር ላይ ያለን احترام አታርን ሁሉንም ነገር በአታር ላይ ራስክን እንኳን ለማከክ በነስ ለማከክ ከቻልክ لا تحك الا بالنس እንደዛ እኮ ነው የሚሉት ሰለፎች ስለዚህ አንተ ዝም ብለህ አታርን ጧን ያረክ ሌላ ነገር የምትይዝ ከሆንክ ያለህ ዲንህ ትክክለኛ ዲን አይደለም ያስጠረጥራል طيب ولا تشك اتطراطر انه صاحب هوى مبتدع يبدعنا بالبيتنا فطاري فلسفي مهونون اتطراطر اثرن طعن كارغ اثرن የሚመልስ ከሆነ ከአثر ሌላ ያለ ከሆነ የሚፈልገው ማስረጃ ይህ ሰውዬ صاحب هوانا مبتدع በመሆኑ اتطراطر نهي يكون لا تشك ማለት طيب قولوا هذا القول تطابقت عليه أقوال كثير من السلف واتفقوا جميعا السلف رحمهم الله على أن من رد السنن أو أبغض حملتها وطالبيها أو طلب الحق من غيرها من غير السنن فإنه صاحب بدعة وزندقة وضلالة ولهذا أثر عن الإمام أحمد سلفنا للزجر رسنا كتاب له أنه لما ذكر له أن ابن أبي قتيلة يطعن على أصحاب الحديث دي أصحاب الحديث ناس سوئن إلى ابن أبي قتيلة يتبال مبال لا الإمام أحمد سنة قراتشو ويقدح فيهم يعيبهم قدح مالت معي ويتكلم في حقهم قام وجعل ينفض ثوبه الإمام أحمد يعني دمس يهنا بابال كابن أبي قتيلة سيسمو تنسنا تركاتشون من مادرك جمروا مراقف جمروا ويقول زنديق 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 3 مرات وهذا توكيد أصحاب الحديث المعيب أصحاب الحديث لا يطعن المعدر النسون المعنور إيه سوية زنديق نوالو دين بيس سلزف اتهموا على الإسلام أثر اللون انظر يهل لماوك انجدي إحالي يارقنا مقدمة علوم الحديث للحاكم تخريج الشيخ عبد الله بن محمد النجمي دي معرفة علوم الحديث رسالة صغيرة للإمام الحاكم ساتشو ذا معرفة مقدمة مقبع أولاي يهنن أثر تاقينا الله بلو الزالا ينقدي محققكم ابن قتيلة ملال ابن أبي قتيلة صوابه مع ننيا وندهنا المهم الزانيا كتاب لاي أسالتنا البسفيو ذكر دمكالة يتايا السلزة ليروتشم في صحيح البخاري وغيره قالوا أثرج ويم أحاديثوች ያመጣሉ ተሂሙ الرأي رأي ነው መጠርጠር ያለበት እንጂ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም آثار የሱሐቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም آثار መጠርጠር የለበትም ስለዚህ آثار ላይ ጧን የሚያረግ آثار የሚመልስ ሐቅን ከሱና ሌላ የሚፈልግ አካል ይሰውየ ዲኑ አጠራጣሪ ነው ሙብተዲዕ በመሆኑም ላይ አያጠራጥርም ማለት ሌላው وجوب طاعة السلطان في غير معصية انንም የመሰለ አሁን በፊትም አሳልፈና ለአሁንም ነው ተከራር ለተአኪድ ነው እንግዲህ የሙስሊሞች ባለ ስልጣን ካለ እሱን ደግሞ መታዘዝ ግዴታ መሆኑ ባይሆን في غير معصية በወንጀል ካላዘዘ በወንጀል في لا طاعة لمخلوق في معصية من بلنا الخالق يلا በወንጀል እስካላዘዘህ ድረስ ولي الامر ካለ የሙስሊሞች እሱን መታዘዝ ዋጅብ ስለመሆኑ ይላል طيب واعلم ان جور السلطان لا ينقص بلو حركوال ብዙ ጊዜ ብለናል فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه
وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معه والجهاد معه وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك وعليك وزره. هم قدي من منهج أهل السنة والجماعة طاعة ولاة أمر المسلمين وعدم الخروج عليهم لا باللسان ولا بالسنان. ብዙ ጊዜ ያልነው ነው። ሁሉም ሰለፎች በዚህ ነው የተጓዙት። እከሌ ወጥቷል እሱ የሚባል ነገር እሱ ነቲጃው ምን ሆነ? እንግዲህ ነቲጃው ምንድነው የሆነው? طيب على كل الاحوال እያሉት ያሉት عنوانون ቀርተናል። واعلم وقال ان جور السلطان የሙስሊሞች ባለስልጣን የሱ ظلم ጀውር ማለት ظلم ማለት ነው። ስለ እንግዲህ ጃረ ማለት ምን ማለት ነው? ظلم ظالم መሆኑ ወይ ከሐቅ መዘንበሉ الى الباطل لا ينقص አያጎልም فريضة ግደታ من فرائض الله سبحانه وتعالى كالله ግደታዎች አንድን ፈሪዳ ማያጎልም التي النزا قدتاوች افترضها الله قدتا يرغات على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم በነብዩ በመላእክተኛው አንደበት በመላእክተኛው ምላስ እንግዲህ እሳቸው አስተላልፈው ግደታ መሆኑን ያወቅናቸው ነብያችን ያሳወቁንን ፈራኢድ አንድ ባለስልጣን ጃኢር መሆኑ ዛሊም መሆኑ ፋሲቅ መሆኑ ከነዛ ፈራኢዶች የሚያጎለው ነገር የለም። እንግዲህ ይፈስሩልናል ይሄንን አባባ። እሱ ዛሊም ነውና እሱ ጋር ጂሃድ አልወጣም ማለት አትችልም። እሱ ዛሊም ነው ሶላት አልከተልም እንግዲህ ኡመራዎች ናቸው ዱሮ የሚያሰግዱ እሱን ነው ሊፈስሩልን። ለምን ጀውሩሁ على نفسه የሱ ظلሙ ከሐቅ መዘንበሉ በላው ላይ በሱ ላይ ነው። وتطوعك ያንተ መትረፍረፍ አሉ وبرك معه السجار ملكا مسراته تام لك إن شاء الله. إن شاء الله الله بشاء السجار مسرا وخير سرا يتمولان ويقول بهم يسجو كفرائد ما يقول له نجار يلم ظالم نقولي عند مثال تنانتنا ودرسات الله من إمامنا شو حجاج بن يوسف قال جمعة سجر قالوا يا والحديث في سنني أبي داود ما ناتشب لنا يا جماعة جمعت مع الحجاج بن يوسف أو مع الحجاج فسمعته خطبة علي من سلسة موت لأنه ما ناتشب لنا يا جماعة ترى أنتم كدرس لين يدرس الاثنين. طيب المهم حتى بعض الصحابة حجاجين من أرجوا البلنا تكتلوا سجدوا سلزم يقول له نجر يلب من شاء الله السود المبلا ولاينه ያንተ እሱ ጋር የምትሰግደው ፈራኢድም ሆነ ነዋፊል ጣዓ ሙሉ ይጻፍልሃል አይጎልብህም ማለት። ይህን ማለት ምንድነው ሲብራራ ያኒ ይሄ በማለት የተፈለገው አሉ አልጀማዓተ ሶላት አልጀማዓ አብረህ መስገድ። እንግዲህ ይሄ አልሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይርን ምን አድርጓል ብለን አብዱልመሊክ ኢብኑ መርዋን አዘዘውና መካን ሒሳር አድርጎ ካዕባን ለተወሰነ ጊዜ እንግዲህ 73 አካባቢ ላይ من الهجرة ابن الزبير من አድርጓል ብለና ገሏቸዋል። وبعد ان قتله صلبه እዛ ላይ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ምን አረጋለሁ ብለው ከመዲና መተው ነበር ብለናል። ሐጅ ለማድረግ መተው ነበር እና ልጆቻቸው ብዙ ወንዶች አሏቸው ሁለቱ ሸመገሏቸው። ያ አበታ አባታችን ሆይ ዘንድሮ ሐጅ ባትሄድ እዛ መካ ፊትና አለ جيش الشام መጥቶ ኢብኑ ዙበይርን ሒሳር አርጓል እና ላይ ፈቅዱልኝ ይችላሉ የዘንድሮን ምን ያርጋሉ نعم ይለፈውት አሏት። አይ እሄዳለሁ አሉ። እኔ በዚህ ዙሪያ ማውቀው ሱና አለኝ ነብያችን ጋር እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምራ እናረጋለን ብለን ሄደን ነበር። ቁረይሾች ሲከለክሉን ምን ያረግነው ነገር አለ አሉ። የተደረገ ነገር አለ። إحصار ميبالكو في أحكام الحج كرتنا يا شباب بلوغ لايم ليلوتين كتابوች እሱን አረጋለሁ አሉ። ምን ሻሂዳችን አሁን ላለንበት አህርመው መጡ አልከለከሏቸውም ሐጃቸውንም አሟሉ እና እዛ ሲያረጉ እንግዲህ ወደ ሚና ወደ አረፋ
ከመካ ውጭ ያለው ጀይሹል ሐጃጅ ነበር። መካ ውስጥ ያለው ደግሞ የማን ጀይሽ ነበር? የኢብኑ ዙበይር ነበር። እዛው ሚና አረፋ ምናምን እያሉ ወቅት ሲደርስ ማዕ ጀይሹል ሐጃጅ ይሰግዳሉ። ኢብኑ ዑመር ልብ በሉ ያ ሸባብ፣ ሐጃጅ ነው የሚያሰግደው እኮ እየተባለ ነው። ማንን ተከትለው ይሰግዳሉ? እሱን ተከትለው ይሰግዳሉ። መካ መተው ሲያበቃ ለጠዋፍ ለምናምን ወቅቱ የደረሰው መካ ከሆነ ማን ጋር ይሰግዳሉ? ማዕ ኢብኑ ዙበይር ይሰግዳሉ። ስለዚህ على كل الأحوال جور السلطان من الفرائض التي افترضها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما يقول له نجر إلا في حالة واحدة يا انقدي سويه جورو عقدي ሆኖ ከሚላ ያወጣው ከሆነ እሱን ምን አታርግ ብለው عليه ሰውዬ እሱ አይከተሉትም፣ እሱ አይቻልም። ግን ዛሊም ብቻ ዙልም ፊስቅ ከሆነ የሚያጎለው ነገር የለም። ዛም ላይ ጨምረው እንግዲህ ኢብኑ ዑመር ራሳቸውም ኢጅቲሃድ ነው ተብሏል። እነዚህ يقتتلون على الدنيا والسلطان የሚጋደሉት እንግዲህ معلش እዛ ላይ እንግዲህ بعد አክሰሩም እንግዲህ ምን الاتباع ናቸው። እንደዛ ስለሆነ ነው እንጂ አለዛ ሷሃቦችን እነ ኢብኑ ዙበይር ሌሎችን እዚህ ውስጥ ማስገባት ለዱንያ ይጋደላሉ። እሱን ሌላ ንሱሶች አሉ ብለናል፣ እዛ ውስጥ አንገባ። ስለዚህ على كل الاحوال ሁለቱም ጋር ይሰግዱ እንደነበረ የሰበተ አثር አለ። ስለዚህ አንተም ያጋጠመ አሁን አብዛኛዎቹ እንደዛ ናቸው። የችግሩ አሁን ደግሞ እነሱ ምን ያደርጉናል? አያሰግድም። ያሁኖቹ ዑመራዎች ያሰግዳሉ። እሚር ሐመድ ተዚህ ሊቆም አያረገውም። የጋርድ ቢኖረው አያረገውም። አይመጣ ምን ነው ስራውን ምን ስለሚያደርግ ነው? ያ ሸባብ ነስራኒ ለሆነ ሐጃ መዲና መጣ في إمارة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. معلش الشيء بالشيء يذكر. ሲመጣ እሱ የጠበቀው እዛ በነሱ ባለስልጣን ንጉሶቹን ምናምኖችን በጣም ሲጠበቁ ምናምን ሲሉ ስለሆነ ያየው ሲመጣ እንግዲህ ዑመርን ምን አይነት ህንጻ አገኘዋለሁ፣ ምን አይነት ጥበቃ ይኖረዋል ምናምን በነፍሱ ላይ የሚያስተነትነው ብዙ ነገር ነበር። ሲመጡ ጠረቅ አድርገው ዛፍ ስር ተኝተው አገኛቸው ዑመርን ረዲየላሁ ዐንሁ። ተረዳ አንተ ፍትህን አጸፈንክ አሚንተ في نفسك ንምተ ሁና አላቸው። ፍትህን ስላሰፈንክ እምትፈራው ነገር ስለሌለ ሁሉንም ሐቁን ስላደረስክለት በሰላም በጡመኒና በሁዱ ዛፍ ስር ልተኛ ይበቃው እኮ በዛ ነው። እንግዲህ ዑመርን ዝከሩ። ዑመር ሲዘከር አድል ይዘከራል አሉ። አድል ሲዘከር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘከራል እንደሚልም አጥራል። ስለዚህ المهم ወደ መስአላችን ስንመለስ جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه. بر مالت إحسانك نو عملك الإحسان تام لك إن شاء الله. اندي بمالت يتفلقوا يعني الجماعة ما سجدوا السكة هنا السلطان الجائر جماعة بالسجد أجر الجماعة يقن الله لم يقول لنا قر يلا. والجمعة معهم النسقة جماعانم جمعانم مسجد. والجهاد معه جهاد دقمو قالوا جهاد يارقالوا بزا ساعت አብረህ እነሱ ጋር ስትወጣ ثوابه اجره ታም ሆኖ ይጻፍልሃል የሚጎል ነገር የለም። وكل شيء من الطاعات በአጠቃላይ ጧዓ ከሚባል አላህን ከመታዘዝ ጧዓ ከሚባል ነገር በአጠቃላይ ዑመራዎች ጋር የሚሰሩ ጧዓዎች በአጠቃላይ ታም ተደርገው ይጻፋሉ። فشارك فيه በዚህ ዙሪያ አብረህ ተሳተፍ። فلك نيتك ላንተ ምን አለህ ንያህ አለ በንያህ ካሚል ታገኛለህ። ለሱ ደግሞ ምን አለው ጀውሩ በላሉ ላይ ነው የሚሆነው ብለው ይሄንን አስቀመጡ። طيب أقول معنى هذه الفقرة أن أهل السنة والجماعة يرون وجوب طاعة السلطان سواء كان مؤمنا أو فاجرا. مؤمنا نقول كامل مالت فلقون. وسواء كان برا أو فاسقا فإن فجوره وفسقه على نفسه. وعليك يا عبد الله أن تعلم أن طاعة السلطان طاعة لله وفريضة من الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. الإمام البخاري ومسلم الناس እንግዲህ ምን አርገዋል በስምምነት ዘግበውታል። فلا يجوز لك أن تثير على السلطان
وأن تذكر جوره ومثالبه للتوصل بذلك إلى الخروج عليه فالأدلة متوافرة على وجوب الطاعة له وعدم الخروج عليه. هذه هي عقيدة السنة، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من آمره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. ስለዚህ አሁን የምንለው المهم طاعة ولاة الأمور የሙስሊሞች ካሉ እነሱን ጣዓ ማድረግ ግዴታ ነው። በእነሱ ላይ خروج ማድረግ ምንድነው እየተባለ ነው? ክልክል ነው። طيب ስለዚህ እነሱ ጋር የምታደርገው ጣዓ በአጠቃላይ ከጁሙዓ ከጀማዓ ጀምሮ مرورا بالجهاد وسائر الطاعات በንያህ ካሚል ታም ይጻፍልሃል። ለዚህም ነማዞች እንግዲህ ከሰለፎች ያመጣናቸው ሱሐቦች አሉ እንደነሱ ነው የሚደረገው። ይሄ እንግዲህ في عصرنا خروج እያደረጉ እንግዲህ ረቢዕ አልዓረቢ ሌላም ብዙ ስሞች አሉ አገሮችን መስቀልቅል ውስጥ አስገቡት። ስለዚህ ደግሞ ጂሃድ የሚባለው في البلاد الاسلاميه ጂሃድ የሚያደርጉት የት ነው ያሸበው? ሙስሊምን እየገደሉ ሙስሊምን እያፈነዱ ምን እናደርጋለን የሚለዋል። نعم جهاد ማለት تعريفه ራሱ معناه ምን ማለት ነው? جهاد ማለት جهاد እኮ ሲዘከር ይዝከር معه الكفار ኩፋሮችን ምን ማድረግ ነው جهاد የሚባለው? መታገል እኮ እንጂ አንተ على كل الاحوال የነዛው አዝናቦችና የነዛው ጭራዎች ናቸው። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። طيب نشان في قرآن نقرأ فاتن مارجن بيون علامة أهل السنة وعلامة أهل البدعة يهونو دقمو عنوان يسطت أهل السنة والجماعة ملكتنا يا أهل البدعة ملكت. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. دليل لقول الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. إذا أبابال عندنا ينسبونه إلى الإمام أحمد ይሄኛው ደግሞ ወደ ማን ነሰቡት? إلى الفضيل ابن عياض. قيل له يا أبا علي كنية فضيل فسر لنا هذا اسكي أبرارتين قالوا قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان فصلح بصلاحه العباد والبلاد فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ይሄም እንግዲህ ምልክት እየተጠቀሱ ነው። መትኑ ላይ የፈሰርነው ቃል በቃል እንጨርሳለን በዚህ ደርሳችንን ኢንሻአላህ። طيب من قالوا واذا رايت الرجل سويا ያየኸው ጊዜ يدعو على السلطان على سلطان المسلمين ዱዓ ሲያረግ እንግዲህ ዱዓ በዓላ ከተራመደ ለምንድነው የምንጠቀመው ብለናል? እርግማት ማለት ነው መራገም። ሱልጣኖችን ወላተ አምሪ المسلمين ሲራገም ካየኸው فاعلم انه صاحب هوى ይህ ሰውዬ የሃዋ የቢድዓ ባለቤት መሆኑን እንግዲህ ይሄ አንድ ምልክት ነው። መራገም ولاة الأمور مراجم يلبهم. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح نقدين كيدال يا مسلموችን ኃላፊዎች ነው ብለናል። ሌላና አይደለም ሌላ ውስጥ እንዳንገባ ለሱልጣን ደግሞ አላህ እንዳስተካክለው ሲመርቀው ዱዓ ሲያደርግለት ካየህ فاعلم انه صاحب سنة ان شاء الله ይሄ ደግሞ የሱና ባለቤት መሆኑን ሌሎችን መስፈርት ማሟልቶ የሱና ባለቤት መሆኑን ወቅ لقول فضيل እንግዲህ አልፉضይል አስገብተዋል ዓለም ላይ የምትገባ አል እንግዲህ ዛይዳናት ብለናል። አሁን አላስገባም ማስገባቱ فذكر ذا وحذفه من بلنا سيان لقول فضيل من قالوا لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان إني مستجابة يهونتش مرقات دعاء منورين باوك نورو ياتشن دعاء مارقات لسلطان نبرالو لمسلموش مري لنفسه كما أدرقلك لسو نبرا مارقات. طيب
ብሎ እዚህ ላይ ምን ይላል أنبأنا أحمد بن كامل قال أنبأنا الحسين بن محمد الطبري قال أنبأنا مردويه الصائغ حرفاون صائغ ماله قال سمعت فضيلا يقول እንግዲህ ሰነዱን ያመጡ ነው ቀደም ምን ይባላል تعليق እያሉት ነው አሁን ደግሞ ምኑን አመጡ ከፉضይል ኢብኑ ዒያድ በምን አይነት ሰነድ እንደደረሳቸው እንግዲህ እየተናገሩ ነው ይሄ የፉضይል አባባል ለኔ የደረሰኝ በዚህ በአህመድ ኢብኑ ካሚል ዋሲጣ አህመድ ኢብኑ ካሚል ማነግሮት አልሁሰይን ኢብኑ መሐመድ አልጠበሪ የተሰኘ ሰውዬ እሱ ደግሞ መርደወይ አሳኢግ ሳኢግ ማለት እንግዲህ ብረት ምናምን ወርቅ ምናምን ፊዳ የሚያቀልጥ ሳኢግ ይባላል እሱ ቀጥታ ከማን እሱ የፉضይል ከፉضይል ነቅሎ سمعت قال مردويه الصائغ سمعت فضيلا يقول فضيل بن عياد اندسلو سماه لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان مستجابة يهونج دعاء لني بنورن منورن እንግዲህ እርግጠኛ በሆን ለራሴ ሳይሆን መጠቀማት ለሙስሊሞች መሪ ነበር ማረጋት የሚል فضيل بن عياد بهذا السند سابقا هم ባሳለፍነው ሰነድ እንደዚህ متصل ሆኖ ደርሶኛል ይያሉ ነው አልበርባሃሪ قيل له لا الفضيل بن عياد من تبالو يا ابا علي فسر لنا هذا ابا بالون اسكي يابرارولن من ማለት ፈልገው ነው قال ሲያብራሩ ምን አሉ فضيل اذا جعلتها في نفسي لم تعدني اችን مستجابه የሆነችው ዱዓ ለራሴ ባረክ ከኔ ምን አታረግም አሉ አታልፍም አሉ አዳይዱ ማለት ማለፍ ለም تجاوز እኔ ሷሊህ ሆናለሁ አንድ ግለሰብ ነኝ አሉ طيب هذا ايضا من تواضعه رحمه الله واذا جعلتها في السلطان እቺ مستجابه የሆነችውን ዱዓ ደግሞ ለሱልጣኑ ባረክ እሱን በመረቀውና ዱዓዬ مستجاب ነው ሰውየውን አላህ ቢያስተካክለው አሉ ሷላህ እሱ ይስተካከል ሷሊህ ይሆንና فصلح بصلاحه العباد والبلاد اميرو እንግዲህ ሷሊህ ከሆነ ተባዓ له عبادም የአላህ ባሮችም አገርም በሙሉ ምን ይሆናል ይስተካከላል ስለዚህ የሱ ሷላህ ምንድነው ይያሉ ነው አላፊ ነው ሌላው ላይ ሁሉ ይንጸባረቃል የኔ ሷላህ ለነፍሴ ስለሆነ በዚህ መልኩ ነው ለሱልጣን ዱዓዬን አረጋለሁ ያልኩበት በኩሉና ጀሃው ይሄነው ብለው ይሄንን ተናገሩ ማናቸው الفضيل ابن من بلنا ابن عياض اخرجه ابن نعيم في الحليه 891 دلال وابن عساكر في تاريخ دمشق 447 من طريق مردويه الصائغ به قدم بتبالو سند ذكره تعالى ابو نعيم في حليه الاولياء وابن عساكر في تاريخ دمشق طيب فأمرنا تهزنا لالو وده الساچو አባባል እየተመለሱ ነው አልበርባሃሪ أن ندعو لهم بالصلاح الله እንዳصلحቸው እንዳስተካክላቸው ዱዓ እንድናረግላቸው ነው የታዘዝነው ولا من عمر أن ندعو عليهم እነሱን እንድንራገምና እነሱን ለዱዓ በእነሱ ላይ በማድረግ አልታዘዝንም وإن ظلموا ቢበድሉም وإن جاروا ያው ነው من عطف التفسير ወይም ደግሞ ከሐቅ ቢዘነበሉ እንኳን لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم نوم ونوال وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين زنجلي شارفوا يا ساعات يلنم ጨርሰናል ሲዘልም ዙልሙስ متعدي ሆነ የለብትል ይሉና መልሱን እዛው ሸርህ ላይ ምን ያደርጋሉ ይመልሳል መልስ ያል ሸርሁ ያለው ሰው የሼክ አልነጅሚ እዛ ላይ ያል ስለዚህ المهم عموما ብዙ መሳኢሎችን ዳሰናል በሷሃቦች ጀመር ሷሃቦች ላይ ጧዕን ሲያደርግ ከሰማን አንድ ሰው ያ ሰውዬ ጤነኛ ሰውዬ እንዳላደለና የሱን አባባል አለመስማት ጆሮ አለመስጠት ስለ ሷሃቦች ያለን ኢማን የተስተካከለ መሆን አለበት ስለዚህ አታርንም ጧዕን ሲያደርግ ሲመልስ ከአታር ሌላ የሚፈልግ ሰው ካገኘን سواء كان فردا او جماعه ይሄ ሰውዬ በእስልምና ላይ የሚጠራጠርና ሙብተዲዕ መሆኑ ማያጠራጥር ስለሆነ ግለሰብም ቢሆን ጀማዓ ከእንደዛ አይነት ግለሰቦችም ፊራቆችም መራቅ አለመስማት ይተበቅብናል አተርን ማክበር በአተር መታዘዝ አተርን መቀበል ዲናችንን ከአተር መውሰድ ሱንዮች ነን ምንል ከሆነ ይሄ ነው የሚተበቅብን
ብሎም አሁን እንዳልነው እንግዲህ አስሐቡ ሱልጣን ወልይ الامر ካለ እሱን መታዘዝ في غير معصيه ግዴታ ነው መጨረሻ ላይ ያዝነው እንግዲህ من علامه اهل السنه الدعاء بالصلاح لولاة امرهم ومن علامه اهل الزيغ والهوى الدعاء على السلطان እንግዲህ ዱዓ على السلطان እኮ خروج عليهم ስለዚህ ለባለ ስልጣኖች አላህ ያስተካክላቸው ቢጣና ሷሊሃ አላህ ያዘጋጅላቸው ቢጣና ሰያን አላህ ይጠብቃቸው እየተባለ ዱዓ ይደረጋል እንጂ እነሱን መራገም من علامه اهل الهوى ነው አሉ ለሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه